Wow. Yes. So we stay. Nagsapatakan lang tayo. You stay with me. Well, salamat. Yeah. Celebrate ka na. Thank you everybody. Okay. Yan. Ayan. Bigyan ng jacket. Bigyan ng jacket yan. Wow. Picture. Isang strategy. Sige. Okay, balut! Basket! Ayan. Balut! Basket! Balut! Balot! Ginutak na nga duwa. Duwa na! Dua na ka nagpunta. Nagsigdan. Dua. Yes. Balot pa diya nga ikat. Balon tapan. Hama balot. Okay, basket! Ayan. Balut! Basket! Ha? Sige! Basket! Balut! Basket! Balloon! Ay! Wow! Okay, sino yung nagpuntang na talo? Wow! The twist is Ayan. nag-starting the music dyan makaala dita Ay. so iti mga so agsala kayo Ay, out kuma. agsala kayo Out kuma di mangala. Dance! Sayaw! Layuan yung balon. kanan lasing ko na yun Nag-round kayo. Dapat adayuan nyo ta balon. Ano nga pagkakabutakan nyo? Message. My cue. 1, 2, 3, go. Energy. Yeah. Sige. One more. 1, 2, 3. Happy birthday, Mama. Yay! Ayan. Happy birthday and more blessings to come. Salamat. Yes, and whatever wish mo matutupad yan, no? Okay, and thank you so much. Kasaya mo kami sa birthday mo. Ayan, it's my first time pero bongga pala. Ayan, so of course, more years to celebrate. No? Okay. Happy birthday.